அன்பார்ந்த பெரியவர்களே, தாய்மார்களே, உங்களுடைய இல்லம் தேடி வந்து கொண்டிருக்கின்ற நம்முடைய சர்வகனா நகரில் நம்முடைய வெற்றி வேட்பாளர் அண்ணன் பத்மநாப ரெட்டி அவர்களுக்கு இந்த முறை தாமரை சின்னத்தில் நீங்கள் வாக்களிக்க வேண்டும் என்று கேட்பதற்காக தமிழ் சொந்தங்களை சந்திப்பதற்காக பத்மநாப ரெட்டி அவர்களோடு நம்முடைய எம்பி அண்ணன் பி.சி. மோகன் அவர்களும் வந்து கொண்டிருக்கிறார். உங்களுக்கு தெரியும், சர்வகனா நகரை பொறுத்தவரை இது காங்கிரஸ் கட்சியிலே பல்லாண்டு காலமாக இருக்கிறது. எந்தவித வளர்ச்சியும் பார்க்காத ஒரு தொகுதி. இந்த முறை மக்கள் சேவனாக வந்திருக்கக்கூடிய பத்மநாப ரெட்டி அவர்களுக்கு தாமரை சின்னத்திலே நீங்கள் வாக்களிக்க வேண்டும், வாக்களித்து வெற்றி பெற செய்ய வேண்டும் என்று பணிவன்போடு இருக்கக்கூடிய தமிழ் சொந்தங்களை நான் வேண்டி விரும்பி கேட்டுக் கொள்கின்றேன். ಸಹೋದರ ಸಹೋದರಿಯವರೇ, ಈ ಬಾರಿ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಮೇ 10ನೇ ತಾರೀಕು ತಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಸರ್ವಜ್ಞ ನಗರದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ಅಣ್ಣ ಪದ್ಮನಾಭ ರೆಡ್ಡಿ ಅವರಿಗೆ ನಮ್ಮ ಆಶೀರ್ವಾದ ತಾವು ಕೊಡಬೇಕು ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ವಿನಂತಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಸರ್ವಜ್ಞ ನಗರ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ವರ್ಷ ಅವ್ರ ಕೈನಲ್ಲಿ ಇದೆ. ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಸೇವೆ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಪದ್ಮನಾಭ ರೆಡ್ಡಿ ಅವರು ಇದ್ದಾರೆ. ನಮ್ಮ ಎಂಪಿ ಅಮ್ಮ ಪಿ.ಸಿ. ಮೋಹನ್ ಅವರ ಜೊತೆ ಜೋಡಿ ಎತ್ತುಕೊಂಡು ಇವರು ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನಾವು ಈ ಬಾರಿ ಬಿಜೆಪಿಗೂ ಈ ಬಾರಿ ಕಮಲಕ್ಕೂ ನೀವು ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಾಡಬೇಕು ನೀವೆಲ್ಲರಲ್ಲಿ ಕೂಡ ವಿನಂತಿ ಮಾಡಿಕೊಡ್ತೀವಿ. ಧನ್ಯವಾದ. ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಸ್ವಲ್ಪ ಮುಂದೆ ಮುಂದೆ ಹೆಜ್ಜೆ ಹಾಕ್ತಾರೆ. ಸ್ವಲ್ಪ ದೊಡ್ಡ ಹೆಜ್ಜೆ ಹಾಕಿ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಈ ಗಾಡಿಯಿಂದ ಹತ್ತಡೆ ಮುಂದೆ ಬಿಟ್ಬಿಡಿ. ಇಲ್ಲಿ ಹತ್ತಡೆ ಮುಂದೆ ಬಿಟ್ಬಿಡಿ. ತುಂಬಾ ಹತ್ರ ಗಾಡಿಗೆ ಬರಬೇಡಿ. ಪೊಲೀಸರು ಸಹಕರಿಸಬೇಕು. ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ದಯವಿಟ್ಟು ಸಹಕರಿಸಬೇಕು. ಹತ್ತಡೆ ಮುಂದೆ ಇರಿ. ಕರ್ನಾಟಕದ ಸಿಂಗಂ ಶ್ರೀ ಅಣ್ಣಾಮಲೆಯವರು ಸರ್ವಜ್ಞ ನಗರ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಮನೆ ಮನೆ ಬಾಗಿಲಿಗೆ ಬಂದು ಬಿಜೆಪಿಗೆ ತಮ್ಮ ಅಮೂಲ್ಯವಾದ ಮತವನ್ನು ಹಾಕಬೇಕೆಂದು ತಮ್ಮಲ್ಲಿ ಕಳಕಳಿಯ ಮನವಿ ಮಾಡಲು ತಮ್ಮ ಮನೆ ಬಾಗಿಲಿಗೆ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸರ್ವಜ್ಞ ನಗರದ